नारायण विष्णु भगवान આપણે ભગવાન પ્રાર્થના કરી કે ભગવાન તમે મને પાપમાંથી મુક્ત કરજો ના યજ્ઞ કરવાનો અધિકાર ઓમ નમો ભગવતે નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવાય ઓમ નમો अंदर दीमर अंदर मुको बोलो श्री अज्ञ नारायण भगवान की जय। विजयार्धम कर्म संपूर्ण फल प्राप्ति अर्धम पूर्णाहुति होम पानी नीचे जमीन पर मूकी दो परिपालय दे विश्वा तोरणांदर्वे परापद सुवर्णा पुनरापद वसुदेव विक्रीणा स्वाहा इकमोर्जको शतक्रतो स्वाहा। उभा रहજો ભાઈ બે શ્રીફળ उभा रहજો બીજા भाई दिगुज भाई थोड़ी घीनी आहुति कराओ यजमान बे जोड़े बीजा बधा उभा रहे उतावળ ना करो। ओम वजो पवित्र मध्य जदार वजो पवित्र मध्य जदार अग्नि बार आवा दो देवद्वाज विदाम पुनाल वजो पवित्रेण जतदाम रेण दुपा काम दुक्षा यम 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 दे काम तम तम प्राप्तो नित्यदाम परमेश्वर मधुलाम प्राप्त जे भूतले पुमान स्वाहा। भाई भस्म ले लो दिकुंज भाई अंदर पहला भस्म ले लो बस अवे भाई दरेक एक घी वाળું શ્રીફળ કરીને તમારે અંદર એક એક મૂકો। બોલો શ્રી બ્રહ્માણી માત કી જય જય। ઈ આગળમાં થાર મૂક્યો છે એમાં અમારું થાર नारायण नमोस्तुते अच्युतानंद